Voilà. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes. Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui encore, nous avons le temps de vous parler sur quelque chose. Bienvenue. Ndugu msikilizaji mpenzi, tunawashukuru sana. Leo tena tuko na mambo na sujet ambayo tunawaletea, sujet ambayo iko très délicat. Ni sujet ambayo itakujenga tena, itakufungua macho, itakufungua masikio, itakusaidia tena zaidi na zaidi kujua namna gani unaweza kuishi na kutembea katika mazingira na katika community na katika mambo yote unayofanya. Asante tena na washukuru. Hii ni mahali kwetu, hii ni Mao Frank TV mahali kwetu. Tujiabone mahali hapa, tutapata mambo mengi sana ambayo itatusaidia. Ndugu msikilizaji mpenzi, ninakukaribisha tena kwa hii kipindi ya saa hii Mao Frank TV, ambayo ni chaîne yetu, ni chaîne yako, ni chaîne ya kila mtu, ni chaîne communautaire, mahali ambako unapata témoignage za kutoka mahali na mahali. Usikose kujiabone na kupartage maemission yetu ndugu msikilizaji mpenzi, sababu hii ni wakati wako. Mbele ya wakati si wakati, nyuma ya wakati si wakati. Wakati ni huu sasa ambao unaweza kukaa na kusikiliza yale ambayo itakusaidia na kukujenga tena. Ndugu msikilizaji, leo tena tunawaletea sujet ambayo inatoka mahali mbali na hapa. Ndugu wametuita kutupatia sujet yao ni témoignage. Sababu mambo ambayo tunazungumza hapa mara kwa mara, watu wanayepokea na inasaidia watu wengi sana. Wakati tunaongea mambo hapa, wakati watu wanatuletea masije ambayo tunapartage pamoja, na hii masije ambayo tunakuwa tunaongelea hapa inasaidia watu wengi sana, na kuna watu wengine hata wanaokoka kupitia masije. Sio mahubiri tunahubiri, lakini kupitia masije ambayo tunazungumzia mahali hapa inasaidia watu wengine sana. Na ndio maana leo tena wengine wametuita kutupatia témoignage. Ni témoignage ambao ndugu msikilizaji uifuate, utasikia mambo ambayo inatendeka ndani ya ulimwengu huu. Usikose kujiabone kwa hii chaîne Mao Frank TV. Ni chaîne communautaire, ni chaîne ambako mahali utapata témoignage, utapata education, utapata culture, utapata mambo mingi sana zaidi. Na ndio maana mara kwa mara ninasema kama uko na sujet ambayo unapenda kuipartage na watu wengine, usihesite utukontakte kwa ile kwa hii chaîne yetu ambao unaona kwa WhatsApp, ambao unaona kwa Facebook, mahali kote utukontakte, utatupata, utupatie sujet yako tuweze kuipartage na watu wengine, na hii sujet yako itasaidia watu wengi zaidi sana. Sujet yako pia mimi inaweza kunisaidia. Inaweza kunisaidia, unaleta sujet yako tunaipartage pamoja. Ile sujet ambayo umeleta utakuwa umehubiri watu. Sio kwamba umeletea watu Biblia umehubiri, lakini ni mzuri, lakini sujet ambayo utapartage pamoja na wengine ni mahubiri pia unapartage na watu. Ndugu msikilizaji mpenzi, usikose kupartage hii emission yetu. Iko emission unique, sijue siitape, lakini iko unique mahali ambako utasikia kila mtu ana neno anaweza kuzungumza. Tumepata ndugu kutoka Europe. Hii ni sujet ambayo tunaongelea ni kutoka Europe, lakini sitawaambia exactement ni vile gani, sababu ni hivyo ametuambia tusiseme vile, lakini tuseme kama ni Europe. Ndugu msikilizaji, unipate mzuri, lakini nataka kwanza anza partager emission yetu, anza kutumia watu wengine zaidi sana. Usikose kujiabone. Kama njo mara yako ya kwanza kunifuata, kwa hii chaîne YouTube Mao Frank TV, s'il vous plaît usikose kujiabone na kupartage na watu wengine, sababu ni hapa utapata mambo mingi sana. Utapata mambo mingi sana zaidi msikilizaji mpenzi. Usikose kujiabone kwa hii chaîne. Ni chaîne mzuri ambapo mahali utapata témoignage za kutoka fasi mingi, fasi mbalimbali. Ndugu ametuita kutoka Europe, anatupatia témoignage yake.
Hii témoignage ndugu msikilizaji mpenzi, wakati nimeisikia imenijenga tena, imenipatia akili tena zaidi sana. Ndugu, usikose kufata hii emission na kuipartager na watu wengine. Usikose s'il vous plaît, sababu itakujenga. Usineglige, sababu wakati unaipartager na watu wengine, kama haikukujenga, lakini ule mtu ambaye umepartager naye hii emission itakuwa umemsaidia, utakuwa umejenga kitu ndani mwake. Ndugu msikilizaji, hapa ni kutoka Europe. Ni familia, ni wa ndugu zetu wa Kongole, familia kutoka Congo, exactement Congo, na hii familia imekawia huko Europe. Wameshafanya miaka kutosha huko Europe, sababu walitoka Congo depuis 1999 ama 1999, kusudi kila mtu asikie mzuri. 1999. Ndugu msikilizaji, hii familia ni mume na mke, na walikuwa Congo na wakatoka Congo 1999 kwa kwenda Europe. Ndugu msikilizaji, hii wakati ya 1999, 98, 2001, ndugu msikilizaji, ile wakati haikukuwa kama hii wakati ya leo. Ile wakati ilikuwa, niweze sema ilikuwa mzuri zaidi kushinda hii wakati ya leo. Na ndio maana usikose kusikia hii maneno na uipartage. Hao wandugu, huu baba na mama walitoka kwa Afrika, wanafika Europe. Wakafika na hii masiku, hiyo wakati wazungu walikuwa wanapokea sana wa immigrant, na sababu ile wakati wa immigrant walikuwa hawakuwa wengi sana, na walikuwa hawakuwa wanaingia wengi sana. Ndugu msikilizaji, wakati walifika walipokelewa vizuri sana, lakini shida ni kwamba walikuwa hawajue lugha. Hiyo lugha ya kule Europe, wiko na lugha yao, sio Francais ama Anglais. Walikuwa hawajue lugha. Lakini hata kama hawakuwa wanajua lugha, walipokelewa vizuri sana, kiasi kwamba wakafurahi. Waliwapokea, wakawapa nyumba mzuri, wakawakaribisha na kuwasaidia na namna ya kukula, kujiinstale, yote wakawasaidia. Hii jamaa wakafurahia, wakasema kweli tumefika fasi mzuri, wakafurahia sana. Wakajisikia kabisa wanafurahia, wakajisikia wako nafasi yao. Ndugu msikilizaji mpenzi, nataka tusikilizane na usikose kupartager hii mazungumzo, hii emission yetu, ipartager na watu wengine. Wakafurahi, wakakuwa na nyumba yao mzuri na wakajiinstale mzuri, lakini shida ni kwamba hawakuwa wanajua lugha. Na kati yao bwana na bibi hakuna mwenye alikuwa iko na permis de conduire, wala hakuna mwenye alikuwa na wala kutembeza, hajawahi kutembeza, niseme hivyo. Lakini sababu walikuwa hawajua lugha, ilibidi kwanza bwana ajilance ili apate kujua lugha, hata kama hatajua mzuri, lakini apate kujua kidogo ambayo inaweza kuwasaidia na gisi wataendelea kujiinstale katika nchi ya Europe. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii jamaa ikakaa pale, na huyu baba akaanza kufanya contact yoyote, namna yoyote ili apate kujua lugha. Na huyu ndugu alijikaza sana, na mama alikaa kwa nyumba, sababu naye alikuwa anajiandaa pia kuangalia namna anaweza kusoma ili apate kujua lugha. Ndugu msikilizaji mpenzi, hapa ndio sasa tunaanza mazungumzo yetu. Ndio maana nasema
anza kupartager hii emission yetu, partager na watu wote, kusikua mtu ambaye ataweza kumisi hii emission yetu. Sasa huyu jamaa wakakaa mzuri, wanajisikia wanakaa mzuri kabisa. Sasa wakati walipokelewa vile, waliwapa nyumba na wakawapa vitu nyumbani. Waliwapatia vitu nyumbani, waliwapokea wakawapatia vitu nyumbani, masahani, machungu, kuwapokea vizuri sana, vizuri sana, vizuri sana. Na wakajisikia wanafurahia sana. Kila kitu wakawapatia, s'il vous plaît, kila kitu ndani ya nyumba. Kuanzia kopo, sahani, chungu, kila kitu wakawapatia. Na wakati hii jamaa ilipatiliwa hivyo, wakajisikia wanafurahi sana, nyumba mzuri, kila kitu ndani ya nyumba. Wakasema tumepokelewa kabisa, ni hivi kabisa, ni hivi. Alafu hiyo 1999 ikawa mwisho wa 1999, pale iko na inakaribia kuingia ane 2000. Huyu mama akapata ujauzito, na wakati alipata ujauzito, baba akaendelea kufanya marecherche namna gisi mnajua tu mwanaume ya kujidebrie, gisi ya kujua lugha na kujidebrie kujua nafasi, kujidebrie kujua manjia, kufanya hiki na hiki. Lakini wakati mama alikuwa amepata ujauzito, alikaa kunyumba, hakuweza tena kufanya demarche yake pia ya kusema anaweza kusoma kusudi ayue lugha. Mama alijiokipea kunyumba, na sababu amekuwa mjauzito inabidi akae sasa nyumbani. Lakini baba akaendelea kufanya nini? Baba akaendelea kufanya demarche ya restauration, ya kujua lugha na mambo fulani sana kusudi apate permis de conduire. Huyu mama mimba ikaendelea kukomala, na wakati mimba iliendelea kukomala, gouvernement ikawapatia wanawaita kama niseme intervenant ama wa travailleur social. Huyu ni mtu wa kuwasaidia kama wako na shida fulani, na kubaexplique gisi gani ma service nafanyika, fasi gani wanaweza kwenda kutafuta kazi, namna gani wanaweza kutafuta kazi, namna gani kama banatafuta kufanya demarche yoyote, ni yule mtu wa kuwasaidia. Na huyu mtu baliwapatia huyu mtu sababu hawakuwa wanajua lugha, lakini huyu travailleur social ambaye waliwapatia alikuwa anajua français, na wao walikuwa wanajua français sababu wanatoka Kongo, effectivement wanapaswa kujua kuongea français. Na huyu intervenant aliendelea kuwasaidia, anakuwa anakuja kunyumba yao kuwatembelea na kuwauliza kama biko na namna ya kuhemea chakula. Kama hawana namna ya kuhemea chakula, huyu intervenant atawasaidia, kama kuwaonyesha fasi soko zinapatikana, fasi fulani gisi mnajua tu kazi ya intervenant. Hawa ndugu wakakaa vile, na wakati huyu mama iko sasa na ujauzito, huyu intervenant aliendelea kuwasaidia na kuonyesha huyu mama njia gisi gani anaweza kwenda ku consultation ku hospitali na mambo kadhalika. Wakaendelea hivi tafadhali, wakaendelea hivi. Huyu mama wakaendelea mzuri kabisa, wanaendelea vizuri, na ujauzito unaendelea kukomaa. Wakati ilikaribia ujauzito nakaribia miezi 6, gouvernement ilideside kubashanje nyumba, kubapatia tena nyumba ya kabambi ya mzuri tena zaidi. Na wakati walideside kubashanje nyumba, na wakabapatia programe siku gani batahamia mwa ile nyumba. Na huyu intervenant akasema hivi, mnapata nyumba sasa, inabidi sasa mupate pia na kujiandaa kutayarisha leyete ya mtoto, manguo za mtoto, sababu biento utazala, na wakati utazaa inabidi mtoto akuwe na manguo, mtoto akuwe na maberso, mtoto akuwe na hiki na kile, akuwe na kila kitu gisi mnajua. Ndugu msikilizaji mpenzi, usisahau kupartager hii emission. Kama ni mara yako ya kwanza kunisikia, kunifuata kwa hii emission, usikose kupartager na kusubscribe, ili watu wapate kuingia na hii emission ipate kusaidia watu wengi, sababu
ni emission ya témoignage, emission ya culture, emission ya education, fasi mambo mbalimbali. Ndugu mpenzi, sikiliza. Huyu mama mimba anaendelea koma, gouvernement imedeside kuwashanje nyumba, na kwa kweli kwa washanje nyumba inawapatia programu na siku ya kuhamia ile nyumba, na huyu intervenaka wafanyisia contact gisi gani wanaweza pata msaada tena ya vitu nyumbani, manguo na kila kitu. Sasa chose grave, ndugu msikilizaji mpenzi, ni kwamba ndio maana mara nyingi niwa ninasema kwamba Jesus Christ revient bientôt. Na ndio maana mara nyingi nakuwa nasema kwamba ukiingia magaze ambaye inaitwa magaze. Ndugu msikilizaji mpenzi ambao unanifuata, unifuate mzuri. Ukauza nguo, ile nguo inabidi uiombee mbele, uitie kumwili mbele, uivale, ombea ile nguo. Kitu yoyote ambayo unauza, ndugu msikilizaji, usikose kuiombea. Na zaidi sana ndani ya maisha yako, ndani ya maisha ya mwanadamu, ndani ya maisha zetu sote kwa ujumla, ni maombi. Bila maombi, ndugu msikilizaji mpenzi, mambo ambayo inafanyika huku nje, mambo ambayo inafanyika usiku na mchana, hauwezi kujua. Sababu wakati unalala mzuri, unalamuka asubuhi, unaenda kazini, haujue mambo ambayo iko na jiopere huku nje. Huku nje ni monde de ténèbres complètement, ambayo ni mission ya monde de ténèbres ambayo iko na jiopere huku nje usiku kama vile mchana. Ndugu msikilizaji mpenzi, ndio maana na emission ambayo mimi naongelea mara kwa mara na kwa nasema ukitoka nyumbani usikose kuomba Mungu. Ombea hatua za miguu yako. Ombea hatua za miguu yako, na ombea mahali uko naenda na kitu ambao uko naenda kukifanya. Ndugu msikilizaji mpenzi, ukiombea uombee hatua za miguu na mahali kote utapita, na mahali kote utakanyanga, mahali kote na chochote utafanya, hiyo katika kontrole ya mikono ya Mungu peke yake. Sababu monde de ténèbres iko na jiopere usiku kama vile mchana. Kila kitu yoyote unagusa, kila kitu yoyote unanunua ya mpya, kitu unanunua ni ya mpya, biashara ni ya mpya, lakini ndugu msikilizaji, usikose kukiombea. Usikose kukiombea, usione kwamba ni kitu ya mpya, ni mpya tu, unajua unaona tu ni ya magaze, ni ya mpya tu. Ombea ile kitu. Haujue ile kitu fabrike yake bali tengeneza wapi, ni kitu ya mpya, lakini haujue kompani yenye ilitengeneza ile kitu inatumika na nguvu gani. Haujue nguvu gani zenye zinatumika na ile kompani ya kutengeneza ile vitu ambayo wewe uko nanunua. Ndio maana ombea kila kitu yako yenye unanunua, ingawa ni magaze, ingawa ni fasi yoyote, fasi fulani, ombea ile kitu. Sikia sasa ndugu msikilizaji mpenzi. Please, usikose kusubscribe kwa hii channel. Usikose kusubscribe kwa hii channel. Kama ni mara yako ya kwanza, usikose kusubscribe kwa hii channel. Nifasi utagundua mambo mengi. Utagundua mambo mengi yenye iko na jiopere mwa hii monde. Partagez emission na watu wote, partagez partout. Facebook, WhatsApp, Instagram, partagez fasi yote, bwaka fasi yote, na itasaidia watu wengi na itasaidia watu wengine. Ndugu mpenzi, sababu kuna watu wengi sana wako concerne kwa hii sujet ambayo niko naongelea. Hata mimi mwenyewe ambao ninawaongelea niko concerne kwa hii sujet ambayo tuko tunaongelea, ndugu msikilizaji mpenzi. Na mimi pia niko nazungumza, sababu emission nasemaka mara kwa mara kwamba ni kupartager, tuko tunapartager. Wakati tuko tunapartager, na mimi pia iko inanifundisha tena. Niko nawafundisha, na mimi pia niko najifunza, iko inanifundisha pia. Hii sujet sio sujet yangu, lakini ni mtu ametupatia hii sujet, ni mtu ametupatia témoignage yake, mambo yenye anavivre. Mtu anatupatia témoignage yake, mambo yenye anavivre, maisha yenye anavivre. Sababu ile wakati anaitupatia, na mimi naisikia, na mimi naangalia namna gani natembea, namna gani niko nini nafanya hivi na hivi,
mimi naona ile témoignage ya huyu ndugu na mimi pia directement inanijenga. Wakati naikala sasa kuzungumza hii sujet, kuambia watu wote waisikie, na mimi pia iko na nijenga pia na iko na nisaidia tena zaidi sana. Labda kwanza mimi inanisaidia kuwasidia nyinyi. Ndugu msikilizaji, partagez s'il vous plaît. Partagez. Usikale na hii sujet, partagez sana. Sikia sasa chose grave ndugu msikilizaji mpenzi, kwenye sujet inakuwa sasa nguvu, kwenye hii témoignage ya huyu ndugu, kwa hii témoignage ya huyu dada pia, hii familia inakuwa sasa nguvu. Ndio maana niko nasema uza nguo, uza kitu yoyote, uiombee, uitrape ndani ya damu ya Yesu Kristo. Sasa hawa wandugu wanasaidiliwa kabisa mzuri sana, tafadhali. Wanapata usaidizi kabisa mzuri. Na gouvernement imewashanje nyumba, na wamesema wameita mahali fulani kwamba watapata maberso na vitu mbalimbali, vitu vingi sana ya kusaidia mtoto. Ndugu msikilizaji mpenzi, na hii nyumba ambao walipatiliwa, mtoto alikuwa na chambre yake na wazazi na chambre yao. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba sasa hapa njoo tunataka ingia kindani sasa ya mazungumzo yetu ya hii témoignage yetu ya siku ya leo. Wakati wanaendelea hivi familia, wanaendelea kabisa na huu mama ujauzito uko na komaa, na inafika sasa siku yenye ndugu msikilizaji mpenzi, siku yenye batahamia ile nyumba ambayo walipatiliwa, ile nyumba ya gouvernement wamepatiliwa, ni kusema wamebadilishia nyumba, wamebashanje nyumba en vrai dire. Ndugu msikilizaji mpenzi, sasa huyu travailleur social alikuwa alishafanya contact na kwenye watawasaidia na vitu, na ifas watawasaidia na vitu ni familia pia fulani ambayo ni familia hawakukuwa hata na mtoto mmoja. Na hii familia ni familia ya wazungu, hawakukuwa hata na mtoto mmoja, lakini walikuwa na vitu mingi sana, walikuwa na maberso, kila kitu walikuwa na vitu mingi sana, manguo mzuri za wabebe, maneyete za mzuri, maberso za mzuri, kila kitu vitu vizuri sana. Ndugu msikilizaji, naomba hapa ufate mzuri sana. Kusikue neno moja hapa yenye utamisi kusikia. Na upartage, usikose kupartage na watu wote, na watu wengine, majirani, ndugu, rafiki. Sababu siye wote, na mimi mwenyewe niko nazungumza hapa, niko concerné mwa hii témoignage. Sababu imenigusa hii témoignage, hii jamaa bitu yenye bamepitia ndani, ni bitu yenye tunafanyaka na siye bila kujua. Ndugu msikilizaji, hii vitu tunaifanyaka bila kujua, na ndio maana ninasema kwamba tuko concerne siye wote, na inabidi tukue concentré tusikie wote hii sujet. Sababu mie nilishaisikia mbele niwazungumzie, niliyafata kwanza mzuri sana na nikasikia inanigusa sana. Sasa hivi niko naizungumzia tena, iko nanigusa tena zaidi. Please, naomba pia na wewe ikuguse na upartage na mwingine, juu imuguse huyu ndugu naye apate kupata akili na kujua namna gani anaweza kufanya na nini anaweza kufanya. Ndugu msikilizaji mpenzi, sikia sasa, tunaingia kwa ndani. Fuata sasa hapo mzuri. Chose grave. Siku ya kuhama gouvernement ikaandaa kamio ya kuenda kukamata vitu yenyewe wamewapatia. Hii vitu yenyewe wamewapatia, kamio iliandaliwa kwenda kamata ile vitu. Na wakati wameandaa hii kamio, na kwa kweli hii kamio ikaenda kule kwa ile familia wazungu kwenda kukamata ile mavitu ambayo viliandaliwa juu ya kusaidia hii familia wa ndugu zetu wenye bibi yake anataka sana. Na kamio kufika kule kapakiza vitu, maberso mzuri sana, manguo mzuri sana, kila kitu, machungu, masahani. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii familia ilikuwa oblige kushanje kila kitu. Wakati wamehamia ile nyumba yenyewe wamepatiliwa nyumba nyingine ya mzuri kushinda yenyewe walikuwa nayo, bakashanje kila kitu yote, bakashanje
kila kitu. Hawa watu wenyewe wanawasaidiaka abo peke banainstale maberso ya mtoto mnyumba, kila kitu banainstale nyumba. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii jamaa ikafurahi ikasema kweli kabisa ni hivi njo maisha hii njo maisha, hakuna tena. Wakafurahi sana, walipokelewa mzuri, wanawashanjima vitu tena. Bibi yake anaenda zala, kamion inaenda pakiza vitu kubainstale tena vitu vingine. Ndugu msikilizaji mpenzi, fata sasa hapa. Jésus Christ revient bientôt. Mambo yenye iko napitika mwa hii monde iko nguvu sana. Hautajua, utaangalia tu nje hivi unaona ni mzuri, lakini mambo ambayo iko nafanyika hautajua. Na ndio maana Waafrika wengi wanasemaka kwamba wachawi ni Waafrika tu, watu wa kutoka kwa watu ambao wako kwa Afrika ama niseme nini, tafadhali munisamee, ama banware njo bachawi ama hivi na hivi. Hapana ndugu msikilizaji mpenzi, msidanganyike na msidanganye watu. Ndugu msikilizaji mpenzi, fata hapa mzuri. Wakati huyu mama sasa bamebashanje nyumba, banahamia mwile nyumba ya mpya, bameba installe na vitu yote na maberso za watoto na manguo na kila kitu, vitu mingi sana. Bamebashanje vitu, huyu mama anafika kwa wakati ya kuzala, anaenda zala, anazala kabisa mzuri, anatoka kwa maternite, anafika nyumbani kama kawaida. Gisi mnajua, sita explique mingi pale. Banekala mzuri. Lakini sasa ndugu msikilizaji mpenzi, wakati mama alitoka kwa maternite, analalisha mtoto muberso, mushambre yake, mushambre ya bebe na berso. Kila kitu inapangiwa mule shambre ya mtoto, inapangiwa mzuri. Fasi ya kumshanje kushe iko, fasi ya kumpanguzia iko, fasi ya kumpakalia mafuta iko, fasi yake ya manguo iko, fasi yake ya kila kitu. Shambre ya mtoto inapangiwa vizuri sana ndugu msikilizaji mpenzi. Shambre ya mtoto inapangiwa mzuri sana. Kila kitu iko nafasi yake. Kila kitu, kila kama ni mshwari iko nafasi yake, kama ni kiato, kama kila kitu iko na nafasi yake. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba sasa hapa tusikilizane, tufatane sasa mzuri pole pole. Wakati mama analalisha mtoto mshambre yake, mshambre ya mtoto, anamlalisha mberso, alishamnyonyesha. Sasa gisi mnajua wamama wanalalishaka mtoto pole pole kumuweka sasa mberso pole pole juu alale asinzie, ipermettre mama naye sasa kufanya imakazi fulani, ama ipermettre mama naye kunawa, kujitengeneza. Ndugu msikilizaji mpenzi, mtoto kumuweka tu mberso, mtoto analamuka pale. Mtoto haitikake hata kama mtoto alikuwa amesinzia kabisa, mama anamnyonyesha mzuri na mtoto alishasinzia sana. Lakini wakati mtoto atapelekewa mberso, mtoto atalamuka pale, hata lala. Wakati mtoto anapelekewa tu mberso, mtoto hata lala. Mtoto hakukuwa anaitika kulala mberso, na bakemtia mberso sa vile par force, mtoto atalia, ataalerte sana. Na hii jamaa waliona kwamba hapana, sasa inabidi tufanye kiafrika kia kwetu. Gisi kiafrika kia kwetu njo kusema mimi namaanisha kwamba kwetu mnaona mama banalala kwa kitanda, baba na mama na mtoto wanalala kwa kitanda moja. Kwetu ni vile, ni sawa, ni mzuri kabisa. Na hawa ndugu wakishideside kusema hapana, inabidi tufanye saa vile kwetu, tukwe tunalala na huyu mtoto njoo asinzie. Inaonekana hapendi berso tu, labda haizoee, labda ni mtoto amezaliwa hapa lakini labda hazoee tu berso. Tukwe tunalala naye kwa kitanda. Wanamtengenezea kitanda, fasi ya kulala, wanalala wote pamoja kwa kitanda. Baba na mama na mtoto na bebe wanakuwa nalala kwa kitanda. Sasa mtoto analala banalala na mtoto,
kukitanda, mtoto analala usingizi. Wakati yote ikama ni mchana ama usiku bakamtia mberso, mtoto hawezi hata bamufanye namna gani, hata bamupakale nini kusudi alale, hakuna. Ndugu msikilizaji mpenzi, mtoto hakuitika berso hata siku moja. Sikia sasa ndugu msikilizaji mpenzi, sikia sasa shida, chose grave. Wakati mtoto amefanya, bakaendelea hivyo, wakati mtoto amefika umri wa mwezi 2, 2 mois, huyu mtoto wakati banamtia chini, banamlalisha, ama wakati banampatia maziwa, banaona huyu mtoto banamupa maziwa pale maziwa iko anatapika maziwa tafadhali, banampatia biberon iko anatapika, kisha bakamlalisha, bakaanza ona sasa vitu fulani iko nashitokea mkinywa ya mtoto, vitu fulani iko natoka kama vile vitapikio, lakini mtoto mwenye hakule chakula kawaida ya watu wazima, lakini banaona mtoto iko natosha kama vitu kama vitapikio ya mtu mkubwa, kama vile mtu mkubwa anaweza kutapika. Tafadhali munisamehe kuprononce vile, lakini inabidi ni prononce kusudi message ipitike mzuri na kila mtu aelewe. Hii jamaa ikaendelea hivi. Sasa mtoto akaendelea kuwa hivi. Banaita intervenante wao, banamuonyesha mtoto, intervenante anasema pana, inabidi sasa kufanya nini? Kwenda kwa hospitali, baangalie hali ya mtoto, wamupime, wafanye hiki na kile. Ndugu msikilizaji mpenzi, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Sasa wakaenda kwa hospitali. Banapima mtoto, banasema no. Tafadhali ndugu msikilizaji mpenzi, banasema pana, huyu mtoto haiko normal. Huyu mtoto iko, niseme nini? Haiko normal, niseme nini mkiswahili? Mtoto iko kizengi, kama mimi naweza pata moya kuprononce vile. Mtoto iko kizengi, ni kusema mtoto haiko normal, ni kusema mtoto kichwa haiko sawa, haiko tu mtoto normal basi. Ndugu msikilizaji mpenzi, wazazi wakafadhaika, wakaregrete, wakasema basi hakuna gisi, hakuna shohaba masho. Wakaendelea hivi. Ofira mezire, ndugu msikilizaji mpenzi, mtoto iko anaendelea kukua sasa kizengi completement. Ofira mezire, mtoto iko anaendelea kuwa mbaya, kizengi anaendelea kuwa mbaya, kizengi kuendelea kuwa mbaya. Wakati mtoto alifika age ya 5, ndugu msikilizaji mpenzi, mtoto wa 5, lakini mtoto wa ile age ya 5 iko anapata nguvu hata ya kupiga mzazi, kupasula vitu, kufanya vitu ya ajabu sana. Akipita kukitwa, akafika akagusa kitu ni kupasula, akagusa kama ni kukopa, kama ni vera ataikupiga mkichwa na kupasula. Ndugu msikilizaji, mambo ya ajabu sana. Mtoto akaendelea hivi, wazazi wanavumilia, wanasema basi hakuna shwa, ni mtoto wetu. Wakati mtoto alianza karibia age ya age ya 6, alisema kama age ya 7 hivi. Ndugu msikilizaji mpenzi, mambo iliendelea kuwa vibaya sana. Gouvernement sasa ikadeside kukamata ule mtoto baende kumutia fasi ya batu ya vizengi. Na gouvernement ikafanya hivi, ikakonvaincre wazazi na waambia hapana, mkaendelea kuwa na huyu mtoto mtashituka hata siku moja anaweza kamata kisu nyewe wote anabamaliza. Mtaona ni mtoto, lakini anaweza bamaliza mnyumba, mnashangana hivi. Ndugu msikilizaji mpenzi, wazazi hawakuwa na shock, wakaitika kufatana na gisi walikuwa wameona kwamba mtoto iko très violent sana, na huyu mtoto alikuwa ni garçon.
na huyu mtoto nilisahau kuambia pale mbeleni kwamba huyu mtoto walimzala ilikuwa ane 2000 ndio huyu mtoto alizaliwa. Ndugu msikilizaji mpenzi, wakaendelea hivi sasa, lakini gouvernement ikadeside kukamata huyu mtoto kumpeleka fasi ya watu wa Vizengi wa mchunga kule. Na wakafanya hivyo, wakamkamata wakamchunga hivi, wazazi wakabakia pale. Wazazi sasa wakakuwa na siku ya kwenda kuvisita mtoto wao. Wakaendelea hivi. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba ufuate hapa mzuri. Wakati hawa jamaa wanaendelea hivi, huyu mama akakuya pata ujauzito tena, mimba sasa ya pili. Wanafatisha ule mtoto mwenye waishapeleka kule fasi ya watu ya Vizengi. Anafatisha huyu mtoto, anabeba sasa mimba ya pili. Mimba ya pili, ndugu msikilizaji mpenzi, ni fie. Sikia sasa ndugu msikilizaji mpenzi, kusudi nifupishe story yetu. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii mambo niko nawaambia hapa saa hii iko histoire yenye iko vrai. Mwenye na vivre hii mambo niko naongea, ndio mwenye anaitupatia. Mwenye na vivre, mwenye nayo yeye peke, mwenye na vivre. Anasema ongelea hii mambo isaidie watu wengine. Hii ni histoire yenye iko vrai. Hakuna histoire yenye mimi naongelea hapa yenye iko fonde. Ni kusema kwamba ni watu wanatupatia témoignage. Mtu anatupatia témoignage yake kusudi aitemwanye, ajisikie anafunguliwa, ametemwanye, anafunguliwa, ile témoignage inafungua na inasaidia na watu wengine. Ndugu msikilizaji mpenzi, wakati huyu mama amebeba mimba ya pili, acha nifupishe, mambo ikakuwa vile gisi mtoto wa kwanza, gisi mambo ilifanyika. Hapa niko nafupisha sasa historia yetu. Ule mtoto wa pili ikakuwa vile mtoto naye akatoka kuwa kizengi, completement kizengi. Ndugu msikilizaji mpenzi, na hii jamaa, huyu baba na mama walikuwa nafasi kwenye walikuwa wanaenda ni mkartie sio mbali, walikuwa nafasi kwenye walikuwa wanaenda hebelea chakula. Ilikuwa ni magaze ya baendie. Ile magaze ya baendie ni fasi walikuwa wanauzisha masamaki, walikuwa wanauzisha vitu mingi sana, chakula mingi sana. Ndugu msikilizaji mpenzi, ufuate sasa hii story mzuri pole. Wakati wenye huyu mama, huyu mtoto naye wa pili anakuwa hivi. Huyu mama alikuwa anatoka sasa, sababu haikukuwa mbali. Hii magaze ya waendia haikukuwa mbali na kwake kunyumba yake. Wakati anaenda hemea kwa hii magaze ya waendia, ndugu msikilizaji mpenzi, ni jambo la kushangaa sana. Ni vigumu uelewe ama ukomprendre. Wakati mama anakuya na huyu mtoto, ndugu msikilizaji mpenzi, sijue wewe na mimi, sijue communication gani ilikuwa inafanyika entre ya ule mtu mwenye iko mu magaze na hii familia. Hii familia kwanza na huyu mtu mwenye iko na magaze kwenye hii familia inaenda kauzia vitu, chakula, kila kitu. Habajuane. Hii familia habajuane na huyu ndiye habajuane kusema wanajuana hivi na hivi. Hii familia inayua ile fasi tu sababu ni magaze ya kila mtu anauzia kila kitu pale. Lakini jambo ya kushangaza ni kwamba wakati huyu mama alikuwa anafika kwa ile magaze, anakuya na ule mtoto. Anafika kwa ile magaze na ule mtoto, kwa ile magaze ya baendie. Bale baendie wanamfukuza, ndugu msikilizaji mpenzi. Sijui hapa naomba ufuate mzuri. Naomba hapa unifate mzuri. Ndugu msikilizaji mpenzi, endie hayuane na hii familia. Lakini wakati huyu mama anakuja kumagaze, akakui siku yenye alikuja kumagaze na huyu mtoto, batamustope kule nje.
asiingie mu magaze na huyu mtoto. Sijue kama pale unaanza fikiria nini, ndugu msikilizaji mpenzi. Sikia nguvu za giza ambazo zinaanza kujimanifeste. Je, huyu ndiye aligundua nini? Aligundua katika familia hii nini? Aligundua katika etat d'âme ya huyu mtoto mwenye liko analeta kwa magaze. Lakini bakakuya kwa magaze na huyu mtoto, ule ndiye atawafukuza, mubakie kule, museme nini mnataka nibaletie kule. Ndugu msikilizaji mpenzi, mpaka hawa wandugu watapana franga kule, banabaletea vitu kule nje vyenye wanataka, banarudilia kule kumulango kule nje. Huyo ndiye hata itika hii familia iingie mu magaze na huyu mtoto. Hii jamaa ilianza jiswali sana, hii ni nini banashughuliza, habaelewe. Hata na mimi sielewe, hata na mimi mwenye niko nawaambia saa hii sielewe. Inanifanya chair de poule, niseme vile, sielewe. Wakati kwa nini huyu ndiye, wakati wanakuya na huyu mtoto ule ndiye anabastope kule, mubakie kule, msingie humu mu magaze yangu na huyu mtoto. Huyu mtoto anakufa, ni mtoto, msingie mu magaze yangu na huyu mtoto, museme nini mnataka niwapatie kule. Ubie kama unataka ingia mu magaze, acha mtoto nje, wewe ingie mu magaze. Ndugu msikilizaji mpenzi, hapa ufuate hii lisolo mzuri sana. Ndio maana niko nawaambia mupartage hii emission yetu, utapata mambo mingi sana, na utakuwa na mambo ambayo utakuwa nasikia hapo nafuata hapa, utakuwa nawaza ni mambo, hautakuwa naitika kama ni ya kweli. Labda hautaitika kama ni ya kweli. Ni histoire yenye iko vrai, yenye mtu anavivre, yenye mtu na sai tuko tunaongea hivi, mtu iko na vivre, iko ndani, ndio histoire tunaongelea. Ndugu msikilizaji mpenzi, ukiwa tuna mtoto kwa magaze bakwambie acha mtoto kule nje uingie mu magaze. Je, utacha mtoto? Hapana, haiwezekani. Hii jamaa ilikuwa na dute sana na walijiswali mingi sana, walikosa ni nini. Ndugu msikilizaji mpenzi, siku moja hii familia inajideside, nasema pana, inabidi huyu ndugu huyu ndiye tumuulize kwa nini anakuwa natufukuza, na ni magaze ya kila mtu iko libre, iko huru kuingia mu magaze na kufanya kile anataka na kuuza kile anataka. Mtu yepe kaingie magaze, uangalie, uchague ni kitu gani na kufurahisha, kitu gani utakamata na kitu gani hautakamata. Ndugu msikilizaji mpenzi, wakauliza huyu ndiye sasa alikuwa anaongea ile lugha ya kule, na erezema huyu baba alikuwa anaanza ile lugha sasa huyu ndiye akawaambia hivi, huyu mtoto wenu haiko mtoto wa hii dunia. Ndugu msikilizaji mpenzi, fata sikia tafadhali, partage s'il vous plaît, partage hapa. Nataka kila mtu aprofite maintenant hii point yenye tunafika kwa hii point yenye tunaongelea hapa, kila mtu aifuate na isikilize. Huyu ndiye akawaambia hivi, huyu mtoto mumurudishe kwenye alitokaka. Ndugu msikilizaji mpenzi, sikia, naomba ufate mzuri. Hii mambo iko histoire vrai, histoire niko vrai. Mtu mwenye anavivre hii mambo ndio mwenye anainipatia niongea hapa na isaidie watu wengi. Aya. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii dunia iko na mambo mengi. Hii dunia iko na mambo mengi sana, tena ya kushangaza. Sikia, huyo ndiye anabambia hivi, kusudi mkwe mnaingia mwa hii magaze yangu, huyu mtoto wenu mumurudishe kwenye alitokaka.
Ndugu msikilizaji mpenzi, kama ni wewe mwenye uko unanisikiliza saa hizi, kama ni wewe uko ndani ya situation kama hii na unaambiliwa hivi, mtu anakuambia wazi, nakwambia usikuwa naingia muhimu magaze yangu na huyu mtoto, na mtoto ni mtoto wako. Mtu anakuambia usikuwa naingia naye muhimu magaze, ubye huyu mtoto umrudishe kwenye anatoka, huyu mtoto umrudishe kwenye alitokaka. Ndugu anasema sasa, huyu ni mtoto wangu, nilimuzala miezi 9 nilimuzala. Sasa nimrudishe tena wapi kwenye alitokaka? Ndugu msikilizaji mpenzi, fuata sasa. Ndio maana niko nawaambia niliwaambia mbeleni pale kusema kwamba kitu yoyote utakuta mmagaze, nguo, kitu yoyote usikose kuiombea. Usikose kuiombea ndugu msikilizaji mpenzi. Hapa nje kuko moto. Hapa nje ni moto. Na kama uko na masikio ya kusikia, usikose kupartager hii emission, na usikose kupartager na watu wengine. Na usikose kujiabone kwa hii chaîne Mao Frank TV. Sababu ni hapa utapata mambo ambayo inaweza kukusaidia na kukufungua pia. Batu wanavivre huku nje mambo, batu wanavivre ma situation yenye hawezi elewa. Sasa ndugu msikilizaji mpenzi, hawa ndugu wakakaa hivi, balisha waambie kama basikuwa nafika ile fasi, sababu huyu mtoto bamurudishe kwenye walimtoshaka. Sasa balimtoshaka wapi? Balimuzala. Balimtoshaka wapi? Bakachanganikiwa sana. Ndugu msikilizaji mpenzi, unifate mzuri ndugu msikilizaji mpenzi, tusikilizane. Anza partager s'il vous plaît, na ulike, na utie maker pale, gusa pale, mtu mwingine aone pale naye alike. Ndugu msikilizaji mpenzi, wewe mwenye uko unanifuata saa hii, utapata kufanyikiwa kupitia hii mazungumzo tunaongea. Mimi najua uko napitia situation yenye iko kama hii. Uko napitia situation labda ya zaidi kushinda hii ya huyu ndugu mwenye ametupatia hii temanyasha yake. Lakini kupitia hii mazungumzo yenye tunazungumzia hapa, utakamata hatua fulani. Na utaita hii numero yetu hapa ili uweze kutupatia sujet ya temanyasha yako. Ndugu msikilizaji mpenzi, fuata sasa. Tena tunaendelea. Basi hawa ndugu wakajideside namna gani sasa? Bakajideside kuanza kuomba kwa kindani kutafuta Mungu kwa bidii. Na waliona kwamba kanisa yenyeko karibu na pale kwenye banaikala kwa ile fili ilikuwa ni kanisa Katoliki. Ndugu msikilizaji mpenzi, ni kanisa Katoliki ndio ilikuwa pale, haikukuwa mbali na kwenye banaikala. Na hao wandugu wakaanza ingia kwa hii kanisa. Na wakati walianza ingia kwa hii kanisa, ndugu msikilizaji mpenzi, ndio maana mara kwa mara tusiko tunazarau mambo na tusiko tunazarau vitu. Na ndio maana mimi nasemaka kwamba kuko watumishi wa Mungu wa kweli na kuko watumishi wa Mungu wa bongo. Mimi nasemaka mara nyingi kuko ba faux pasteur na ba vrai pasteur. Sasa ni Mungu akupatie ile mamlaka ya kujua faux pasteur na vrai pasteur. Sababu wengi wamefichama nyuma ya Biblia, na wengi wamefichama nyuma ya maandiko ya Mungu. Na Biblia inasema kwamba wengi watakuja kwa jina langu, lakini wote msiwafanye nini? Wote msiwafanye nini? Wengi watakuja kwa jina langu, lakini wote msiwakubali. Na wengi wao ni uongo. Ni dalili ziko zinatimilika, lakini mtu mwingine ataona tunazungumzia kama mambo hii, ataona ni kukritike ba pasteur. Hapana, haiko kukritike ba pasteur.
haiko kukritike ba pasteur. Labda na mimi naweza kuambia niko pasteur ama niko mtumishi wa Mungu, lakini wakati watu wanatupatia hii témoignage, ujiulize, mimi mwenyewe mina presenter hii emission, niko pasteur na emission yangu iko base mara nyingi ku matemoignage. Sasa mtu analeta témoignage ya mambo yenye alivivre na pasteur. Sasa niko pasteur, labda sitayaongelea. Hapana, ndugu msikilizaji mpenzi, ile yote inatufundisha sia wote, na mimi nanifundisha pia. Sikia ndugu mpenzi, wanaanza ingia kwa hii kanisa ya Katoliki. Wakati biko wanaingia kwa kanisa ya Katoliki, ndugu msikilizaji mpenzi, ni shida sana, ni jambo ya kushangaza sana. Ni jambo ya kushangaza sana. Acha ndugu msikilizaji, acha nirudie nyuma kidogo kusudi nikutie fasi moja uweze kukomprendre kwenye tuko tunatoka na kwenye tuko tunaenda. Acha nikurudishe nyuma tu kidogo. Unakumbuka nimetoka kuzungumza kwamba wakati hao wandugu waliwapatia nyumba na kukakuwa familia ingine yenye inawapatia kamio mzima ya vitu, manguo, maberso juu kubasaidia nayo juu wamezala mtoto wa mpya. Ndugu msikilizaji mpenzi, ile vitu yote kutoka kwa ile familia yenye ilipakiziwaka mwa ile kamio, yenye ile vitu yote yenye inaenda kukua installe munyumba ya wa ndugu zetu, huu baba na mama wa ndugu zetu wa Kongole mwenye banenda sala mtoto. Hii vitu yenye ilienda kuwa installe mule. Ndugu msikilizaji mpenzi, batu yenye balindaka kamata ile vitu na abo peke balindaka kuinstalle nyumba ya huyu mama, abo peke banainstalle nyumba mzuri yani kupamba nyumba kabisa mzuri. Ndugu msikilizaji mpenzi, acha nifupishe mambo. Ndugu, hii vitu yenye hii vitu yenye ilipakiziwaka mwa hii kamio, maberso, mango za mtoto, kila kitu, sijue nienimere kila kitu namna gani. Ndugu msikilizaji, hivi vitu yote vilikuwa sakrifie. Hii vitu yote vilikuwa vya monde de ténèbres. Hii vitu yote ilikuwa sacrifice. Na hii sacrifice ilienda sacrifier naissance ya huyu mama. Ile vitu yote ni kusema kwamba kila mtoto mwenye huyu mama atakuwa nazala haiko mtoto wa kutoka mudamu yake, ama niseme nini niseme nini kubaelewesha ndugu msikilizaji mpenzi. Haiko mtoto kawaida, haiko mtoto mwenye kama vile kawaida mama anabeba mimba anazala mtoto. Hapana, kuko vitu ingine, kuko mapepo zingine tu mahewa zinatia ile kama ni mimba inakuwa kama inaenda zaliwa, lakini ile vitu yote ilikuwa sacrifice, ilikuwa ni sacrifice inatoka mu monde de ténèbres. Na ndio maana baba batoto yote yenye mama alikuwa nazala balikuwa batoto ya kutoka mu monde de ténèbres, kwenye hii vitu ilikuwa sacrifice. Ni kusema hii vitu kwenye vilitokeaka vilitoka mu monde de ténèbres, na mission ya hii vitu ilikuwa kwamba hapa watoto watakuwa wanazaliwa sio watoto ya mwile dunia, ni watoto ya monde de ténèbres. Ambref, mina barudisha pale nyuma kidogo. Sikia sasa ndugu msikilizaji mpenzi, na njoo vile nyumba ilikuwa ka sacrifier zaidi, uzazi ilikuwa sacrifier, na kila mtoto mwenye alizaliwa iko mtoto wa monde de ténèbres. Na jambo ya kushangaza kwamba huyu ndiye alikuyaka yua namna gani kwamba huyu mtoto si mtoto wa hii dunia, ni mtoto wa monde de ténèbres. Na huyu ndiye anaambia wazazi, murudishe huyu mtoto kwenye alitokaka. Ndugu msikilizaji mpenzi, kama unafuata pale utasikia unahuzunika, unaregrete na unaogopa. Hii ni histoire yenye iko vrai ya kweli, haiko
niseme nini kama information fulani ya kutoka? Hapana, histoire niko vrai ya mtu mwenye anavivre hii mambo, mwenye anavivre hii situation. Ndugu msikilizaji mpenzi, ikawa hivi bakaanza kuingia kwa kanisa Katoliki. Ndugu msikilizaji mpenzi, kukakuwa padiri moya hivi, padiri fulani mwa ile kanisa. Ndugu msikilizaji mpenzi, fata mzuri hapa, akagundua kwamba alikuwa ule padiri akaambia hawa wazazi, huyu mtoto wenu haiko mtoto wa mwa dunia. Nifate mzuri. Padiri anaambia hawa ndugu walikuwa wanaingia kwa kanisa ya Katolika. Padiri anaambia hawa wazazi, huyu mtoto wenu haiko mtoto wa mwa dunia. Huyu mtoto wenu haiko mwa dunia, ni mtoto wa monde de ténèbres. Haiko wa mwa dunia aseme ni mtoto wa mwa dunia, hapana. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii histoire niko nawaambia histoire vraie. Hii ni témoignage ya ndugu mwenye anatuletea. Tuipartage, tuipanze tu, kama niseme mnisamehe kuchanganya malugha, lakini tafadhali ya muhimu message ipite. Njo ya muhimu tu musikie message inapita. Hata kama mimi nachanganya lugha, mimi nachanganisha, lakini ya muhimu sana message yenyewe niko naongelea kila mtu aisikie na iprofite. Ndugu msikilizaji, padiri anabambia huyu mtoto wenu. Sasa huyu padiri alikuwa naongea lugha ya kule Europe. Na huyu ndugu, par chance ya huyu ndugu, niseme vile kama par chance, alikuwa sasa ameanza yua lugha sasa kidogo kidogo. Anaanza yua lugha kameme, banaongea ile lugha nasikia, na vingine anaongea kidogo. Sasa huyu padiri alikuwa anaongea mwa ile lugha. Wakati padiri anaongea mwa ile lugha, huyu ndugu anasikia vimoya na vingine hasikia, lakini message capital alishaisikia kwamba padiri iko anasema kwamba huyu mtoto wenu haiko mtoto wa mwa dunia, ni mtoto wa kuzimu, ni mtoto wa monde de ténèbres. Hii jamaa ilichanganikiwa sana. Lakini sasa huyu padiri naye akafanya nini? Alikuwa na busara, akasema labda hii familia hainisikia mzuri sababu ya lugha. Kukapita siku moja, huyu padiri akakuya na padiri mwingine mwenye anayua sasa kuongea francais mzuri. Huyu padiri mwenye anayua kuongea francais mzuri akakuwa sawa vile iko anafanya interpretation ya padiri mwenjake mwenye anaongea na ile lugha ya kwao, na huyu padiri mwingine anainterprete sasa mu francais juu hii jamaa isikie mzuri, sababu hao ni wa francophone wanaongea francais mzuri na wanasikia francais mzuri. Huyu padiri anaongea, huyu padiri mwingine wa francais anainterprete. Anasema hivi, huyu mtoto haiko mtoto wa mwa dunia, huyu mtoto ni mtoto inaomba arudie kwenye alitokaka. Ndugu msikilizaji mpenzi, labda hapo nanifuata, hapo uko nafuata. Huyu padiri anasema huyu mtoto inabidi huyu mtoto arudie kwenye alitokaka. Huyu mtoto wenu haiko mtoto wa mwa dunia, inabidi arudie kwenye alitokaka. Mambo iko mwa dunia, msikilizaji mpenzi. Mambo moto huko nje, moto iko. Ndio maana mara kwa mara niko nasema utoke nje uombe Mungu. Wakati umerudia unafika nyumbani ushukuru Mungu. Huyu padiri anaambia hii jamaa, huyu mtoto haiko mtoto wa mwa dunia, hapana. Huyu mtoto mumurudishe kwenye alitokaka. Vile gisi ule ndiye alibambiaka huyu mtoto msiku mnakuya naye mwa magasi yangu, sababu huyu mtoto mumurudishe kwenye alitokaka. Haiko mtoto wa mwa dunia huyu. Mumurudishe kwenye alitokaka. Huyu padiri, ndugu msikilizaji mpenzi, wakati hii jamaa ilianza kuombea kwa ile kanisa ya Katolika, padiri akakuya vumbula exactement kama ule mtoto haiko wa dunia, ni mtoto wa monde de ténèbres. Hii jamaa ilichanganikiwa sana. Sasa ndugu mpenzi, huyu padiri akafanya nini?
Huyu padiri akaambia hii jamaa, tutaanza fanya maombi juu ya kuomba na niwaombee. Huyu padiri akakamata programu ya kuomba, ndugu msikilizaji mpenzi. Na huyu padiri wakati alikamata programu ya kuombea hii jamaa, na akawaambia kama atakuwa nafika kunyumba yao kubaombea. Ndugu msikilizaji mpenzi, gisi nilitoka kubaambia kama ile vitu yote yenye walikuwa wanawapatia ilikuwa vitu yenye kusakrifia. Na wakati hii mambo imejulikana vile, na huyu padri kusudi, tafadhali ndugu msikilizaji mpenzi unifuate mzuri. Nimekuwa saa vile mimi naruka kidogo. Mimi narudia tena nyuma kidogo sababu niliruka kidogo. Inabidi message kila mtu afuate hii message mzuri na message ipite mzuri. Wakati huyu padiri alianza kuombea hii familia, huyu padiri akawaambia kama niliwaambiaka huyu mtoto haiko mwa hii dunia, ni wa monde de ténèbres. Huyu padiri akasema kuko vitu moya yenye mulipokeaka, kuko vitu yenye mulipokeaka kutoka fasi fulani, na hivi vitu yote vilikuwa sakrifie. Na wakati huu padiri aliambia hii jamaa hivi, njoo jamaa sasa ikakumbuka, njoo hii familia ikakumbuka kama wakati balihamaka kamio iliendaka pakiza vitu hii maberso ya mtoto, maleyete ya mtoto na kila kitu, sitaweza kuvienimelea hata ndugu msikilizaji mpenzi. Njoo sasa hawa ndugu wanakumbuka. Wakati padiri yepeke anavumbula kama kuna vitu walipewaka, ile vitu ilikuwa sakrifie. Njoo hawa ndugu wakakumbuka sasa. Na wakati huu padiri aliwaambia kama ile vitu yenye walipatiliwaka, ile vitu ya mtoto yenye walipatiliwaka, ile maberso na kila kitu, ni vitu yenye ilikuwa sakrifie. Na njoo maana huu padiri akawapatia programu sasa kama atawaombea. Sasa hao wandugu nao wakafanya nini? Bakaita ule travailleurs sociale wao kusudi atafute ule mtu mwenye alibapatiaka ile vitu. Ndugu msikilizaji mpenzi, ule mtu mwenye alibapatiaka ile vitu balitafuta muerope mzima, ule mtu balitafuta fasi yote, ule mtu hakuwake. Ule mtu kwenye baliendaka Ndugu msikilizaji mpenzi, hii historia iko vrai. Mtu, hii ni témoignage ya mtu ananipatia, isaidie watu wengine. Hii dunia, ndugu msikilizaji, banatafuta ile jamaa yenye ilibapatiaka ile vitu, balitafuta Europe mzima, habakubaona. Kwenye wanafika no hatujui, kwenye hatujui, wanafika hapa hatujui. Ndugu msikilizaji mpenzi, ile jamaa yenye ilipatia hawa wandugu hivi vitu vya mtoto, balitafuta mu Europe mzima, bale batu habajulikane na hawakubapataka tena. Sasa sikia ndugu msikilizaji mpenzi, huyu padiri sasa akakamata kipindi ya kwanza ombea hii familia. Padiri akaanza kubaombea. Padiri anaomba kabisa ile mapriere ya padiri, na mapriere ya padiri, na mapriere ya padiri. Ndugu msikilizaji mpenzi, kila mtu anajua, kila mtu labda alipita mkatoliki. Ndugu msikilizaji, kila mtu anajua priere ya bakatoliki wanafanyaka nini, wanapriaka hivi, kila mtu anajua. Padiri baliprie. Ndugu msikilizaji mpenzi, haikupita siku mbili, haikupita hata siku moja tu yenye padiri biko na priere. Ule mtoto balienda angalia mtoto alishakufa. Ndugu msikilizaji mpenzi, ufate hii emission na uipartage na kila mtu. Na kama ni mara yako ya kwanza kunifata na kunisikia, usikose kujiabone kwa hii chaîne.
Ndugu msikilizaji mpenzi, niko nasisitisha sana usikose kujiabone kwa hii chaîne Mao Frank TV. Mao Frank TV ni mahali utapata matemoignage mingi. Ndugu msikilizaji mpenzi, mimi temoignage yangu kidogo, kama mimi naweza kuzungumzia hapa kidogo tu. Mimi nilimjua Mungu, kuomba Mungu kupitia temoignage. Hii nilisemaka tena kwa emission ambayo nilifanyaka la fois passée. Nilijua Mungu, kuomba Mungu kupitia temoignage. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii niko nawaambia, kusikia tu matemoignage, mtu iko na temoignage anasema mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa nafanya hivi, mimi nilikuwa niko nafuata, nasikiliza ni kweli ama ni bongo. Ndugu msikilizaji mpenzi, mimi nilimjua Mungu kupitia temoignage na nyimbo za waimbaji. Simply hii tu waimbaji kuimba tu nyimbo za kwaya, waimbaji wanaimba, ilinisaidia sana, ilinisaidia na inanisaidia mpaka leo, na hadi leo inanisaidia. Ndugu msikilizaji mpenzi, padiri anaomba maombi, ule mtoto akakufa. Ule mtoto mwenye anakufa ni mtoto wa pili, sababu ule wa kwanza naye ni kizengi. Yeye gouvernement ilimpelekaka tayari kule kufasi ya wenda wazimu. Huyu wa pili sasa, mwenye mama alisalaka, naye akakuwa vile vile, na ule mtoto wa pili yeye alikuwa fie, na ule mtoto wa pili njo alipataka maombi sasa ya mapadiri, na wakati iko anaenda na huyu mtoto wa pili kuduka ya baendie iko anamwambia kama huyu mtoto haiko mwa hii dunia, sikuwa nafika mwa hii duka yangu. Ndugu mpenzi, wakati mapadiri waliomba, huyu mtoto akakufa. Na wakati mtoto alikufa, hao wazazi banakuwa banaenda kule hao wazazi wakafanya nini? Hao wazazi banaongea na huyu padri, wanasema inabidi bakwe wanaenda kule kwenye mtoto anakuwaka juu amuombee. Ndugu msikilizaji mpenzi, sikia. Padiri na hii familia wakati banaenda kule juu aombee mtoto, ndugu msikilizaji mpenzi, gouvernement haikuitika ule mtoto aombewe, na wale watu ya kuchunga hawakuitika bapadiri bafike pale juu ya kuombea ule mtoto. Ndugu msikilizaji mpenzi, hata mpaka leo hii, ndugu msikilizaji ambao unanifuata saa hii, ule mtoto wa kwanza mpaka leo iko tu kule ku gouvernement, ni kizengi tu kule balishaka katala ule mtoto aombewe. Bapadiri balishaka solicite gouvernement, bapadiri bashafanya namna yote, tena ni bapadiri ya kule Europe mwa ile nchi tu bana solicite gouvernement pour que baombee ule mtoto. Gouvernement inakatala ule mtoto aombewe. Ndugu msikilizaji mpenzi, sikia sema, ule mtoto mpaka leo anafika mwaje ya 22 ashako mwanaume mkubwa, lakini ni kizengi. Banakatala, gouvernement nakatala bapadiri bapia ombea ule mtoto. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii familia ilishangala sana, na ndio maana bametupatia hii temoignage ya hii familia juu tuipartage pamoja, isaidie watu mingi. Ndugu msikilizaji, kama uko na situation kama hii, usibakie ama yenye iko different na hii. Ndio maana mimi nasema iwayo sujet yoyote, temoignage yoyote yenye uko nayo, yenye mambo yenye ulipitia, usikalie ndugu msikilizaji mpenzi. Na ndio maana wanasema kama unataka tubu zambi uidenonce, sababu kama ile sujet ya temoignage yenye uko nayo ukaibakiana tu, itakufikisha wapi ndugu msikilizaji mpenzi? Leta sujet tuipartage, isaidie batu wengine, na batu wengine wapate kusaidiwa na kuokoka kupitia ile sujet yako. Ndugu msikilizaji mpenzi, hii familia ilikaa hivi sasa bila mtoto. Unasikia ndugu msikilizaji mpenzi, hii familia bakaikala bila mtoto. Mtoto wa kwanza walizalaka ashakuwa kizengi, balibebaka kule. Wa pili njo mwenye naye alikuwa monde de ténèbres juu ya ile sacrifice ya ile manguo.
Wakati padiri ameomba, ile maombi inafanya kazi na huyu mtoto akakufa. Na ile mtoto kukufa haikuwa kukufa, ndugu msikilizaji mpenzi, ilikuwa amerudia sasa kwenye alitokaka. Ule mtoto wakati wa padiri wanaomba, ule mtoto anakufa. Haikukuwa kukufa, amekufa. Nyie mtaona, watu wataona alikufa, lakini haiko kukufa, alikufa. Ndugu msikilizaji mpenzi, ule mtoto alirudia kwenye alitokaka, njo kwenye alirudia, mpaka wazazi wakaikala hivi bila mtoto. Ndugu msikilizaji mpenzi, sasa wakati wazazi walikala hivi, kisha miaka 5, miaka karibuni 3 hivi, kama mimi nakumbuka mzuri gisi huyu ndugu alinipatia hii témoignage. Kisha hii miaka 3 huyu mama akabeba tena mimba. Pale sasa wapadiri walishaomba na wapadiri wanaanza kaombea hii familia sana, na wapadiri washaomba na ule mtoto alishakufa. Nikusema alisharudia kwenye alitokaka. Ndugu msikilizaji mpenzi, wakati wapadiri waliendelea kuomba na huyu mama tena amekuwa na mimba nyingine, wanaomba, mama alifika kwa wakati ya kuzala. Tafadhali ndugu msikilizaji mpenzi, hii ni témoignage ya mtu mwenye alinipatia. Ndio maana naomba msamaha, kuko kitu nimesahau kidogo, ambao acha nirudilie nyuma kidogo. Natarudia nyuma tu kidogo. Wakati sasa pastor abo mapadiri walikuwa naomba, banaomba, bakaendelea kuombea hii familia sana. Banaombea hii familia sana maombi, na walikuwa wanaanza kutembelea hii familia sana. Na hii familia ikajikonsentre kwa ile kanisa ya Wakatolika. Ndugu msikilizaji mpenzi, ikafika kwa wakati sasa hii jamaa na haba bapadiri bakaambia hii jamaa, hii bitu yote yenye mulitoshaka, hii bitu yote yenye balibapatiaka, yenye balibasaidiaka nayo kubapatia kutoka kwa ile familia, hii bitu yote balibapatiaka, maberso ya mtoto, manguo mzuri za watoto na kila kitu, bitu yote. Bapadiri banabambia ile bitu yote mutoshe, mutupe. Pale msikilizaji mpenzi, pale nilikuwa nimesahau kubaongelea, ndio maana mimi narudia nyuma kidogo juu mupate message ibafikie mzuri. Padiri akabambia hii bitu yote yenye balibapatiaka mutupe, na mukisha tupa hii bitu yote, na njo deliverance yenu. Pamoja na hii maombi tu tunaomba, mtakuwa deliverance, na njo deliverance. Bapadiri bakaambia hii familia hivi, ndugu mpenzi, hii familia kafanya hivi kila kitu. Sasa nao bakafanya sasa nyumba mzima bakafanya nini? Bakafagia, yani bakakoropa kila kitu, sasa bakatupa. Ndugu msikilizaji mpenzi, pale kwenye tuko tunaongelea, ujiulize sasa, ile vitu yenye iko sakrifia vile kwenye hii familia, hii vitu imetosha pale, inaenda tupa. Na wewe pia, wala mimi napita ile fasi kwenye walitupa ile vitu, kitu ya mzuri hii, mimi nakamata, mimi nabeba. Na wewe unapita pale, unakamata ile kitu na beba. Ndugu msikilizaji mpenzi, ile vitu yenye ilitupiwa, ilikuwa sakrifia, ilitupiwa. Kuko vitu vingine ilienda logotewa, kuko vitu vingine ilienda kamatiwe, watu wengine wanaenda kamata, wanavitia hata manyumba zao nini na nini. Ndugu msikilizaji mpenzi, fuata tu historia nzuri. Huyu ndugu akakamata ile vitu yote akafanya nini, nyumba akamata na nyumba na masahani na makopo na vijiko na makanya naye mara moja, kila kitu na manguo zake, na bakabakia bila hata nguo, kila kitu. Sasa nao wakafanya nini? Bakatupa. Wakati walitupa kila kitu, sasa ndugu msikilizaji mpenzi, na njoo ilikuwa deliverance ya hii familia. Sasa ujiulize kwenye hii vitu imetupiwa. Sasa wewe utapita ile fasi na wewe unalogota unabeba, ndugu msikilizaji mpenzi.
entre parenthèses. Hii jamaa ikakamata ile vitu yote ikatupa. Na njoo ufungulifu ya hii familia. Sasa mama akabeba mimba ya 3 sasa. Ndugu msikilizaji mpenzi, wakati mama, mimi nafupisha sasa juu tumalize, wakati mama anaenda zala sasa, anazala mtoto wa mzuri, banapima mtoto mzuri sana, kila kitu iko mzuri. Ndugu msikilizaji mpenzi, hati mpaka leo hii mama iko sasa na ule mtoto, na ule mtoto sasa ni bebe, lakini bebe iko mzuri, anakomala mzuri, anaendelea mzuri. Na ndio maana huyu mama amependelea kutupatia hii témoignage ili isaidie batu mingi na isaidie watu yote. Ndugu msikilizaji mpenzi, naomba kama ni mara ya kwanza usikose kusubscribe kwa hii chaîne Mao Frank TV, itakusaidia sana. Usineglige tu kwamba ni chaîne ya mpya wala haina style ya hivi na hivi, lakini usubscribe pale, utapata mambo ambayo itakujenga tena, itakusaidia katika mwenende wako na katika shughuli zako na katika vyote unafanya. Na ushukuru sana kwa usikilivu wenu mwema. Asante kwa kunipatia nafasi, kwa kunisikiliza. Asante pia kwa kunikaribisha nyumbani kwenu, kwa kunifuata katika television zenu. Mimi ni Mao Frank TV. Njoo jina ya chaîne yetu Mao Frank TV, ni mahali utapata matemoignage ya ujenzi sana. Basi asante, ninawashukuru kwa saa kama hii. Basi ninawashukuru tena, ninawapigia asante, na msisahau kupartager emission fasi yote kwa watu wote, ili kila mtu aprofite na apate pare yake. Asante sana na ninawaga. Mungu awabariki. Bye.